selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran terancam gagal setelah Amerika Serikat menembak kapal tanker milik Iran. Iran pun tegaskan membatalkan seluruh negosiasi damai yang berjalan. Kapal Amerika Serikat USS Pruance menembaki ruang mesin kapal kargo berbendera Iran di dekat Selat Hormuz. Motor vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Tidak lama setelah peringatan, kapal perang Amerika Serikat ini langsung menembaki kapal kargo Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membenarkan peristiwa ini. Melalui akun media sosialnya, Trump tegaskan kapal milik Iran ditembak di bagian ruang mesin setelah menolak untuk putar balik. Amerika Serikat berdalih sudah beberapa kali memberi peringatan sebelum menembak. Saat ini, kapal berada di bawah kendali pasukan Amerika Serikat. Serangan terhadap kapal Iran menambah panas hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Padahal, Pakistan terus mencoba untuk membawa negara-negara yang terlibat ke meja perundingan. Dua kapal India ditembaki Angkatan Laut Iran saat hendak melintasi Selat Hormuz. India meradang protes keras terhadap Iran. Navy, motor tanker Sanmar Herald, Sepa Navy, you give me clearance to go. Sepa Navy, this is motor tanker Sanmar Herald, you gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. Kapal tanker milik India Sanmar Herald panik setelah mereka ditembaki pasukan elit Angkatan Laut Iran Sepah Navy. Rekaman suara ABK menyatakan mereka sudah mendapatkan izin melintasi Selat Hormuz dan berada dalam daftar yang diizinkan. Kapal pun akhirnya putar balik. Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Sepah Navy. After on the strait is locked and pass from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from the strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back to your departure immediately. And wait to get permission. Okay, wait for the permission. Thank you. Tidak hanya kapal Sanmar Herald, kapal India Bhagyalakshmi juga dilarang melintas oleh pasukan elit Angkatan Laut Iran Sepah Navy. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan melintas dan kapal diminta putar balik menunggu izin resmi. Dua kapalnya ditembaki Angkatan Laut Iran. India protes keras. India mengecam penembakan dua kapal mereka. Menanggapi protes keras India, Duta Besar Iran untuk India Dr. Muhammad Fatali mendatangi kantor Kementerian Hubungan Luar Negeri India Sabtu malam. Salah satu kapal mengalami kerusakan merupakan kapal super tanker yang membawa hampir 2 juta barel minyak dari Irak. Ya, drama buka tutup Selat Hormuz terjadi dalam hitungan jam. Presiden Amerika Serikat menantang Iran yang dinilai ingin melakukan pemerasan dengan kembali menutup Selat Hormuz.
Drama buka tutup Selat Hormuz terjadi dalam hitungan jam. Baru beberapa jam dibuka, Iran kini kembali menutup Selat Hormuz. Dilansir dari media Yordania, Jubir Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Ibrahim Zolfagari menyebut Selat Hormuz telah kembali ke keadaan semula. Selat Hormuz akan tetap ditutup selama AS memblokade kapal-kapal yang berlayar di selat tersebut. Di sisi lain, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman video pemblokadean Selat Hormuz. AS yang memblokade Selat Hormuz menargetkan kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran untuk diminta belok ke Teluk Oman. Presiden Amerika Serikat bahkan menantang Iran yang dinilai ingin melakukan pemerasan dengan kembali menutup Selat Hormuz. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. Wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran vital di dunia yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Ketegangan di perairan paling strategis dunia ini dapat memicu krisis energi dan kenaikan harga minyak global. Ketua Parlemen Iran sekaligus Ketua Juru Runding Iran Muhammad Bagher Ghalibaf mengungkapkan kronologi di balik perundingan alot dengan Amerika Serikat hingga alasan Iran kembali menutup Selat Hormuz karena menganggap Amerika Serikat keras kepala. تنگه در کنترل جمهوری اسلامی است. خاطرتون هست که مینروب بخواد بفرسته مینروبی کنه، خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغو آتش بس میدونستیم و گفتن اگه اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم، اونا عقب نشینی کردن. اونجا که بودم برادر اون آقا عبداللهی با من تماس داشت، میگفت مینروب اینا اومده در جای قرار گرفته که اگر اینجا نایسته حتما موشک ما بهش اصابت میکنه. من اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم، اگر از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستن. گفتم آقا 15 دقیقه وقت بدیم، ما دستور میدیم که برگردن و دستور دادم برگشت. بعد برگشتش هم عبداللهی با اون تماس داشت که آره 15 دقیقه است الان برگشت. یعنی نگاه کنید، لذا اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره، ما کنترل تنگه دست ماست. الان اینا 2 روز 3 روز آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن، ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی. خب اگر اینجا تنگه هست، ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن همه برن، ما نریم، مگه یه امکان پذیره؟ این هم اشتباه رو اشتباه. طبیعتا من گفتم که اگر محاصره رو رها نکنند حتما تردد در تنگه محدود خواهد. Sebelumnya, jet tempur Amerika Serikat melakukan aktivitas penegakan hukum di blokade Selat Hormuz. Sebanyak 14 kapal tertahan selama 72 jam. Jet-jet Angkatan Laut diluncurkan dari kapal induk Amerika Serikat saat pasukan Amerika melanjutkan aktivitas penegakan hukum terkait blokade pelabuhan Iran. Sejauh ini 14 kapal telah mematuhi tindakan penegakan hukum selama 72 jam terakhir sejak dimulainya operasi. Namun angka-angka tersebut belum dikonfirmasi secara independen. Rekaman yang diambil dari sisi Iran di Selat Hormuz menunjukkan sejumlah besar kapal tanker minyak dan kapal lainnya terhenti di tengah blokade Angkatan Laut AS yang sedang berlangsung di pelabuhan-pelabuhan Iran. Ketegangan terus meningkat di Selat Hormuz seiring blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Selat tersebut tetap menjadi titik rawan global yang sangat penting, di mana sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewatinya. Sehingga setiap gangguan akan berdampak sangat besar bagi pasar internasional.
Pemirsa, seorang warga negara Indonesia membagikan kondisi Selat Hormuz. Kapal-kapal yang akan melintas Selat Hormuz putar balik setelah Iran menutup kembali jalur strategis tersebut. Selat Hormuz jadi beberapa hari yang lalu, hari ini tanggal 19 ya, bulan 4, jam 4 subuh local time, waktu UAE. Jadi sempat beritakan bahwasannya Selat Hormuz itu buka dan pada akhirnya ditutup lagi. Nah itu terjadi sebenarnya tadi siang, tanggal 18 ya, di jam jaga saya itu 12 lewat siang, lumayan chaos sebenarnya. I'm monitoring in your action to back your departure and stop my firing at you on the anchorage in the position south of Mina Al-Sakar. Over. Karena sebagian kapal itu udah mulai masuk ataupun sedang berada di posisi di sini, itu mencoba untuk ngelewati Selat Hormuz karena berdasarkan info udah dibuka, ternyata setelah beberapa jam ditutup lagi dan ada beberapa kapal yang sempat kena tembak wilayah sini. Banyak kapal yang awalnya ini sebenarnya di sini sepi, biasanya itu di sini sepi, di tempat wilayah Labu Jangkar kami itu sepi, dan ya sekarang full dengan kapal-kapal yang ingin melewati Selat Hormuz rencananya sebelum ditutup lagi. Nah ini adalah kapal semuanya, banyak banget, dan mostly mungkin dari perusahaan Cina ya kalau dilihat namanya. Salah satu kapal itu kapal India, mereka sempat mengirim berita bahaya, mayday, dan diputuskan untuk memutar balik beberapa kapal dan akhirnya Lego jangkar di wilayah sini karena jaraknya di sini lumayan dekat. Ini ke sini tuh cuma 18 mil atau sekitar 2 jaman dengan kecepatan 10 lebih, 14 knot, dan ke sini tuh paling cuman 4 jaman lah karena jarak ke sini tuh cuma 30 sampai 40 knot. Seolah tak takut oleh semua ancaman yang diberikan oleh Amerika Serikat maupun Israel, militer Iran merilis video serangan yang meluncur di langit dan menghantam sebuah wilayah yang ditargetkan. Militer Iran juga membantah klaim Amerika yang telah menghancurkan sebagian besar rudal milik Iran. Ketegangan di Timur Tengah belum usai. Terbaru, akun sosial media militer Iran merilis video serangan yang meluncur di langit dan menghantam sebuah wilayah yang ditargetkan. Iran seolah tak takut oleh semua ancaman yang diberikan oleh Amerika maupun Israel. Militer Iran juga membantah klaim Amerika yang telah menghancurkan sebagian besar rudal milik Iran. Peluncur rudal Iran masih berjaga, diarahkan ke target kapal-kapal perang milik Amerika Serikat yang ditempatkan di Timur Tengah. Iran mengaku siap menenggelamkan semuanya jika Amerika mulai menyerang Iran. Ya, jelang berakhirnya gencatan senjata selama 2 minggu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan bahwa Iran tak berminat untuk memperluas perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Iran hanya membela diri karena terus diserang. ما به جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان ما قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. میگه ما تصمیم گرفتیم شما باید از این حق استفاده نکنید. چرا؟ به چه جرمی؟ تو چیکاره ای؟ ما صلح طلبیم. ما از خودمون داریم دفاع میکنیم. اگه انسانی از خودش دفاع نکنه مرده است. مثل یک انسانی که اگر یه ضربه‌ای بهش وارد میشه عکس العملی نشون میده. اگر انسانی بهش ضربه بزنن و عکس العمل نشون نده یعنی مرده. Pemirsa, akibat kurangnya pasokan bahan bakar, ratusan warga Dhaka, Bangladesh terpaksa mengantre di SPBU selama berjam-jam. Warga kota Dhaka, Bangladesh panik setelah mengetahui pemerintah akan menaikkan harga BBM sebesar 15%. Hal ini menyebabkan pembatasan penjualan bahan bakar dan pengurangan jam kerja. Bangladesh diketahui mengimpor 95% minyaknya dari Arab Saudi dan Qatar. Gangguan pengiriman di Selat Hormuz telah mendorong harga minyak dan gas lebih tinggi. কারণে আমাদের সবথেকে বড় যে সমস্যা আমাদের বাজারঘাট, তারপরে চলাচল, ভাড়া
এই প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে খুব বড় ধরনের একটা প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে গাড়ি ভাড়া অতিরিক্ত হাই রেঞ্জ এবং আমাদের যে বাজার, কারণ গাড়ির ভাড়া বাড়লে তরকারির দাম বাড়তি, ডিমের দাম বাড়তি, চাউলের দাম বাড়তি। Sementara itu, Malaysia mengerahkan pasukan keamanan ke sejumlah pom bensin di kota-kota perbatasan untuk mencegah penyelundupan bahan bakar minyak di tengah kenaikan biaya subsidi. Rekaman dari Rantau Panjang, Kelantan menunjukkan petugas polisi berpatroli di sebuah SPBU sementara warga setempat mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Warga setempat menyambut baik langkah pengamanan tersebut dan menganggap sebagai langkah yang tepat dan perlu di tengah keterbatasan sumber daya bahan bakar. Diketahui di tengah lonjakan harga minyak dunia, Malaysia tetap mempertahankan subsidi bahan bakar. Kenaikan harga hanya terjadi pada BBM non-subsidi. Sangat setuju lah buat masa sekarang. Sebab kita pun untuk mengelakkan ketirisan kan. Sebab kita pun minyak pun berkurangan. Pemirsa, Kanselir Jerman Friedrich Merz memperingatkan tentang meningkatnya tantangan keamanan energi global akibat krisis Iran dan situasi di Selat Hormuz. Meski demikian, Merz memastikan pasokan energi Jerman saat ini masih aman. Für den Moment. Die Marktlage ist angespannt, aber die Versorgung in Deutschland ist gesichert. Für den Fall, dass sich die Lage verschärfen sollte, sind wir auf Maßnahmen vorbereitet. Und meine Damen und Herren, auch ohne diese Krise bleiben die Herausforderungen bestehen. Vielleicht werden sie sogar durch die Krise. Pemirsa, di tengah gencatan senjata Israel dan Libanon terus saling serang, bahkan Israel ingin hancurkan Hizbullah dan membentuk Israel Raya. Tetaplah bersama kami. Kulit kepala pria lebih rentan berketombe. Pakai sampo pria untuk perlindungan lebih. Baru Clearman Ultra. 3 kali scalp barrier defense, 3 kali perlindungan ultra lawan ketombe dan minyak. Performa ultra 48 jam. Dengan Clearman Ultra.